एक व्हडलो इशू आसा रिलेटेड टू हेल्थ केअर एक्चुली. आनी तुमी जाणा फाटले थोडे दीस आम आदमी पक्ष हेल्थ केअराचेर खूब चर्चा आमी करपाक लागिल्ले आसा. आनी ही चर्चा करतना आमी लोकांक दाखोवन दिल्ले आसा की जो गोवा मॉडल ऑफ हेल्थ केअर तो कितलो फेल जाल्लो आशिल्लो आनी हो कसो फेल जाला हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स हायलायट करता लोकां कडेन की कशें हो हेल्थ केअर सिस्टम जो आसा तो गोंयकारांक फेल जावन तांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. आनी वन ऑफ द केसीस दॅट वी कीप हायलायटींग, हांवें आतां फाटले म्हाका दिसता 3-4 दिसांनी हे सगळ्या मिडिया इंटरॅक्शनान हें मेन्शन केल्लें आसा. नोव्हेंबरान मयड्या गांवान एक 17 वर्साचो भुरगो सार्थक च्यारी, ताका एक सोरोप चाबलो. ही हॅड अ स्नेक बायट इन नोव्हेंबर 2025. 17 वर्साचो भुरगो. ताका पयलीं आल्डोना PHCन व्हेलें. थंय ताजेर कितें तरी ट्रिटमेंट केलें. थंय थोडीं वरां गेलीं. थंयच्यान तें ट्रिटमेंट चलना म्हणून ताका म्हापशा सायडीक व्हेलो आसिलो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंय ताका थोडो ट्रिटमेंट कितें केलो. थंय तो ट्रिटमेंट जमना म्हणून मागीर ताका लास्टाक परत पणजे सायडीक हाडलो GMC कडेन. पूण थंय पावता पावता बाबडो 17 वर्साचो भुरगो, ही हॅड इज होल फ्युचर अहेड ऑफ हिम. ही लॉस्ट हीज लायफ आनी ताणें आपलो थंयच जीव घालयलो GMC. सो ताज्या मागीर ह्या विशयाचेर कोणूच काय उलोवंक ना. सगळे विसरून गेले. लोकांक दिसलें बाबा इट इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट, कितें तरी जालां आसतलें. पूण काल आमी पळयलां, काल म्हळ्यार पयर एक्चुली ही न्यूज आयल्या वर्तमान पेपरांनी की कोणें तरी खंय गोवा गव्हर्मेंटाक स्प्युरियस एंटीवेनम, स्प्युरियस म्हणजे भेसळ जे पदार्थ आसता, भेसळ मेडिसिन्स आसता, स्प्युरियस आनी एडल्टरेटेड आनी फ्रॉड्युलंट अशे स्नेक बायट एंटीवेनम गोवा गव्हर्मेंटाक विकले. म्हणजे लिटरली डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान अशा मनशा कडल्यान पदार्थ घेतले वेर ही वॉज नॉट ऑथरायज टू सेल देम. आनी जेन्ना हाजेर कंप्लेन जाली आनी तपास जालो तातूंत कळ्ळें की जे मेडिसीन सुद्दां मेळिल्ले, जे एंटीवेनम सुद्दां आयिल्ले, दॅट वॉज टॅम्पर्ड वीथ. ताजे लेबल्स चेंज केल्ले आशिल्ले, ताचे बॅच नंबर, सिरियल नंबर चेंज केल्ले आशिल्ले, ताजे सील सारके नाशिल्ले. सो ऑल दीज इश्यूज वर देर वीथ दीस पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट दॅट वॉज परचेस्ड. सो जशें सांगलें बाब सार्थकाच्या केसीन फुडें कांयच जालें ना. पूण आतां जेन्ना पयर ही न्यूज आयल्या एक प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना ताका आल्दोना PHCन ट्रिटमेंट दिलें, ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट दिलें, ताका GMCन ट्रिटमेंट दिलें, जाल्यार वॉज एनी ऑफ दीस स्प्युरियस एंटीवेनम यूज फॉर हीम. आनी त्या खातीर कांयच इफेक्ट जालो ना आनी बाबडो सार्थक च्यारी ताणें आपलो जीव घालोवचो पडलो. दॅट इज द क्वेश्चन दॅट वी आर रेजिंग टुडे. आनी त्या खातीर आमी आज कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले. एक्चुली ही आतां सेकेंड कंप्लेंट. जो मॅन्युफॅक्चरर आसा ह्या प्रॉडक्टाचो, जो ऑथरायज आनी ताजो ऑथरायज डिस्ट्रिब्युटर जो आसा, त्या मॅन्युफॅक्चररान ऑलरेडी हांगा पयर कंप्लेंट दिल्ली आसा. तांणी सांगलां की हो जो प्रॉडक्ट तुमी आमच्या नांवाचो प्रॉडक्ट घेतला तो आमचो प्रॉडक्ट न्ही. आनी जे सिरियल नंबर, बॅच नंबर सुद्दां दिल्ले आसा ते आमी गोंयाक केन्ना सप्लायच करूंक ना. ते आमी बिहाराक आमची सप्लाय दाखयता. सो हे बिहाराचे सिरियल नंबर हांगा कशे पावले ते आमकांय खबर ना. सो बेज्ड ऑन दीस बेगीन डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी FDAन तो सगळो बॅच आतां सीज करून दवरला. ऑलमोस्ट 1080 कितले तरी बाटल्यो आसा ते एंटीवेनमाच्यो, which had been sent to all the PHCs and the district hospitals and GMC for treatment of patients like Bab Sarthak. So जशें सांगलें ऑलरेडी रेजिस्टर केल्ली आसा कंप्लेंट. आज आमी 2 कारणांक आयिल्ले. पयलीं म्हळ्यार त्या कंप्लेंटीचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें हें विचारपाक. वायट दिसता सांगपाक 2 दीस जाले, इतली सिरियस केस आसा, पुलीस हॅज नॉट इवन रेजिस्टर्ड एन FIR. तुमी फाल्यां यो म्हणटा, आमी तुमकां सांगता कितें जालें तें. अरे 2 दीस जाले. दीस इज अ सिरियस क्रिमिनल केस. म्हळ्यार ह्या केसी प्रमाणे न्ही जे सेक्शन्स लागता, सेक्शन 27 ऑफ ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट जो आसा, इवन टॅम्परिंग ऑफ द पॅकेजींग ऑफ अ ड्रग, ऑल्टरिंग द लेबल्स आनी आयडेंटिफिकेशन, तशेंच सेलिंग इट अंडर फ्रॉड्युलंट नेम, ताजेच फक्त तुमी पनिशमेंट पळयलें जाल्यार इट अट्रॅक्ट्स पनिशमेंट ऑफ 10 years to life imprisonment. सो इतली सिरियस केस. सो ह्या मनशाक एक्चुली जो कंपनी आसा ताजें ऑलरेडी नांव त्या पेपरान जाहीर केल्लें आसा, आरव फार्मास्युटिकल्स, आरव फार्मा म्हणून.
त्या मनशाक अजून एरेस्ट कित्याक करूंक ना तुमी? FIR घालून ताका एरेस्ट करूंक जाय आशिल्लो, बिकॉज इतले तातूंत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आसा. देर इज एवरी लायकलीहूड दॅट दीस पर्सन वील टॅम्पर विथ द, जशें ताणें प्रोडक्टा बरोबर टॅम्पर केलें, ही वील ऑल्सो टॅम्पर विथ द विटनेसीस एंड द एविडन्स. सो तें आमी डिमांड करूंक आयिल्ले. आनी मेन गोष्ट म्हळ्यार दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट आरव फार्मा इज इन द न्यूज फॉर द रॉंग रिजन्स. एसेंब्लीन सुद्दां ताचें नांव आयिल्लें. एका आमदारान सांगिल्लें की ह्या मनशाक कोट्यांनी रुपयाचे शॉर्ट टेंडर्स मेळटा म्हूण GMC. शॉर्ट टेंडर्स म्हणजे तुमी जाणा, विदावट टेंडर्स अमक्या लिमिटा सकयल ताका डायरेक्ट ताका ते दिल्ले वता. सो कोट्यांनी हाका शॉर्ट टेंडर्स दिल्ले आसा आनी ताज्यो रेटी खंय ऑलमोस्ट 10 टायम्स द एक्चुअल रेट्स आसा. सो हो मनीस कोण इतलो पावरफूल जो आसा, जो अशे टेंडर्स घेवंक शकता, जो इतली रेट चार्ज करूंक शकता, आनी एसेंब्लीन ताचें नांव येवन सुद्दां ताचेर कांयच एक्शन जायना. सो दॅट इज द रियल क्वेश्चन हियर. आनी हांव आज सांगूंक आयला हांगा की दीस पर्सन इज कनेक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी. तुमी सांगात आतां खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूंक शकता? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी. आनी कोण आसूंक शकता? कोण असल्या क्रिमिनल्सांक प्रोटेक्ट करता? सो वी आर मेकिंग एन एक्युजेशन टुडे दॅट दीस पर्सन इज पॉलिटिकली कनेक्टेड आनी ताचेर एक्शन पयलीं जावंक ना. पूण आज जेन्ना ही केस आयल्या, वेर ही हॅज नॉट ओन्ली डन करप्शन बट ही हॅज डन अ क्रायम इन वीच ही हॅज टॅम्पर्ड विथ लायफ सेवींग ड्रग्स, म्हाका दिसता हाजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. आनी पयलीं आमचो डिमांड आसा की ताका बेगीनच्या बेगीन एरेस्ट करचो, बेगीन हाजें इन्वेस्टिगेशन जावचें, आनी दीस पर्सन शूड फेस द फूल एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट अंडर लॉ. सो जशें सांगलें, नोबडी शूड प्ले विथ द लायव्स ऑफ गोवन्स. गोंयकाराच्या जिवना बरोबर कोणें अशें खेळचें न्ही. आतां प्रॉब्लम असो जाला की तुमकां सांगलें हांवें 1080 बाटल्यो सीज करून दवरल्या. सो आज म्हाका किंवा तुमच्या भुरग्याक कोणाक सोरोप चाबलो आनी तूं हॉस्पिटलान गेलो आनी त्यो वायल्स आतां अवेलेबल ना, जाल्यार कितें करपाचें? हू इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इफ देर इज अनदर डेथ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स ड्यू टू दीस इन्सिडंट? सो असले आज नवे प्रॉब्लम जाल्ले आसा. तर त्या खातीर इमिजिएट एक्शन नीड्स टू बी टेकन. त्या भायर प्रॉपर सप्लाय ऑफ द एंटीवेनम नीड्स टू बी रिस्टोर्ड इन ऑल द हॉस्पिटल्स. हातून आमी पळयता की FDG आसा, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, वीच इज सपोज टू हॅव टेकन एक्शन ऑन दीस. द डायरेक्टर ऑफ FDI इज डिफेंडींग. मॅडम ज्योती देसायच्या त्या वर्तमान पेपरान कोट आयला की ना, आमी ते लॅबोरेटरीक धाडला, पयलीं पळया स्प्युरियस आसा काय ना. मॅडम, दीस इज नॉट अ थिंग टू बी डिटर्मिन्ड. द क्रायम हॅज बीन कमिटेड. जशें सांगलें सेक्शन 27 प्रमाणे द क्रायम हॅज ऑलरेडी बीन कमिटेड, अट्रॅक्टिंग 10 years टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट. तुवें फक्त वखदाच्या पॅकेजींग सुद्दां तुवें ऑल्टर केलें, ताजें कितें सिरियल नंबर किंवा आयडेंटिफिकेशन सुद्दां ऑल्टर केलें, आनी तूं जर तो मेडिसीन विकपाक ऑथरायज ना आनी तुवें विकलें. These are all crimes that have already been committed and it is in a complaint in the police station. Neither the FDI is taking any action, neither the police has even registered an FIR. This is an extremely serious issue and we condemn it. आणि जशें सांगलें, हाका खंय तरी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा. आमी 2 दिसां भितर परत हांगा येतले and we will find out what is the action taken. ना जाल्यार आमी ह्या मनशाचें नांवूच न्ही, आमी ताजो BJPन पोजिशन कितें आसा तें जाहीर करतले आनी BJPच्या लिडरां बरोबर हाजे फोटो जाहीर करतले. मागीर पळोवया वेदर ही इज बींग पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड ऑर नॉट. पुलिसांक डेलिगेशन दिवपाक गेल्ले काय? आमी कंप्लेन दिल्या आमची सेपरेट, बिकॉज कितें आसा, जे मॅन्युफॅक्चररान कंप्लेन दिल्या आमची सेपरेट, बिकॉज कितें आसा, जे मॅन्युफॅक्चररान कंप्लेन दिल्ली दॅट वॉज लिमिटेड टू द फ्रॉड दॅट हॅज हॅपन्ड विथ देअर प्रोडक्ट, वेर दीस पर्सन हॅज सोल्ड देअर प्रोडक्ट अँड दॅट टू बाय टेम्परिंग आनी ऑल्टरिंग द प्रोडक्ट. सो आमी कितें म्हणा आतां, बिकॉज द डेथ ऑफ मिस्टर सार्थक च्यारी हॅपन्ड इन नोव्हेंबर, इट इज नाव रिक्वायर्ड की बाबा हे एंटीवेनम आतां पकडले गेला, पूण पयलीं काय ताणें पकडले गेल्या शिवाय ताणें सप्लाय केल्ले, आनी बिकॉज ऑफ दीस स्प्युरियस आनी जे भेसळ वखदां आसा ताज्या खातीर काय वेदर सार्थक च्यारी बाब लॉस्ट हीज लायफ, that is also to be investigated. And जर if turns out then there is another section of murder that needs to be registered against this person because his action has cost the life of a young Goan whose whole future was in front of him. 17 वर्साचो भुरगो, काकूट दिसता तेज्या आवय बापाची कितें स्थिती आसतली ती. सार्थकाचें ट्रीटमेंट जायना म्हणून तो मेला म्हणटा तुमी? आमी नको, तें इन्वेस्टिगेट करूंक जाय न्ही. सो आमी कंप्लेनीन कितें सांगलां दॅट तुमी त्या आल्दोना PHCन वचात, तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचात आनी GMCन वचात
आनी तांचो डेटा आसतलो हो केन्ना एडमीट जाल्लो ताजेर कोण डॉक्टर आशिल्लो कितें ट्रिटमेंट जालो वेदर एंटीवेनम वॉज एडमिनिस्टर्ड ऑर नॉट आनी जर एंटीवेनम जर एडमिनिस्टर जाल्लो जाल्यार ते एंटीवेनमाचे सगळे तांचे कडेन डिटेल्स आसतले बॅच नंबर मॅन्युफॅक्चरर हे सो दे हॅव टू मॅच वेदर दीस वॉज ऑल्सो सप्लायड बाय दीस सेम आरव फार्मा एंड वेदर दीस वॉज ऑल्सो स्प्युरियस आनी एडल्टरेटेड एंड वेदर दीस वॉज द कॉज ऑफ हीज डेथ कित्याक जशें सांगलें पयलीं ताका 1-2 वरां PHCन व्हेलें थंयच्यान ताजें ट्रिटमेंट चलना म्हणून ताका आशिल्लो हॉस्पिटलान व्हेलें चलना म्हणजे कितें ही वॉज गिवन सम मेडिकेशन आय एज्यूम वीच डीड नॉट वर्क देन ही वॉज टेकन टू आशिल्लो थंय सुद्दां ताजी कंडिशन इम्प्रूव जाली ना मागीर ताका GMCन व्हेलो सो तुमी पळयता की समवेर ट्रिटमेंट वॉज गिवन बट इट डीड नॉट वर्क and whether it did not work the reason for that is whether it was spurious medication that needs to be investigated and see if it is linked to this case सो आमी एक वेगळी कंप्लेंट दिल्या की ह्या एंगलांसान सुद्दां इन्वेस्टिगेट करूंक जाय पूण वायट दिसता सांगपाक की पयल्याच कंप्लेनीन 2 दिसां नंतर आफ्टर 48 hours इवन FIR इज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द गोवा पुलीस रिसोर्समेंट कोणाचेर आता ही घेता तो मेला सॉरी रिसोर्समेंट म्हणजे जे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणी रिस्पॉन्सिबल ऑलरेडी नांव त्या कंपनीचें आयिल्लें आसा आरव फार्मा तो ताजो ओनर कोण आसा ते सगळ्यांक खबर आसा जशें सांगलें आय एम वेटिंग टू सी वेदर ही इज बींग प्रोटेक्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी लायक इट प्रोटेक्ट्स ऑल द क्रिमिनल्स ऑल ओवर इंडिया सो जर ताका प्रोटेक्शन दिलें आनी 2 दिसां भितर ताजेर एक्शन जालें ना वी वील हॅव अनदर प्रेस कॉन्फरन्स हांगाच आनी ताजें नांव आनी ताजें भारतीय जनता पार्टीन कितें पोजिशन आशिल्लें आनी ताजे फोटो भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरा बरोबर आमी जाहीर करतले थँक्यू